Pasyaran tayo ko di may isang katrabaho idi na may sama na owner di kan Pixel taga-urayong bawang. Pero pwedeng papasukan dito kaya sabi na tayo sa papasok sa bahay nila guys. Pasyal naman pa tapos pa yun di may isang trabaho na may isang business kapatangan mo na dyan na rin camera yan ipapasok pagod ng grapes farm yan. Wow, rough road ang papuntang grapes farm mga lods. Grapes farm mag-isa lang kasi tayo eh. Pasyaran di grapes farm balay ni Maring Marvin Ondan Samot pagpun nga pag parkingan pagpasyar picture apa din toy i-vlog ko man dati grapes farm antay iti grapes farm man legit tour guide tayo ni masyar tayo mambit dito yung grapes farm bago na papanji ka ba napasyaran dyan kadwa tayo nga dati nga empleyado business owner tibas nga negosyo nan habang wawanti tudo na yan pasyar tayo pa guys. Good afternoon sir. I-vlog ko muna tayo yung grapes farm. Yan. Nandito na tayo guys. Madamati apit dan. Dragon fruit. Yan, dragon fruit. Dapat yung dragon fruit ganyan dito guys ni. Anong nga grapes farm dapat dragon fruit may misa lang paspasyal galing guys takas amoy mo tan single yan ang kadwaan na dapat 20 grapes farm man guys dapat grapes wine dan grapes wine ada practice na sir? Nih, daw yung pa-practice na nga grapes. Wine ni. Oh, yan. Just pay lang muna sir. Just pay lang. Buwan sir, baling balang arak. 6 to 7 months. Guys ni oh. Practice. Ang flavor sir. Pati Mata di grapes sir. Ay grapes. Mabaling tubing sir, 3 years old. Pangato. Sabi mo dyan, mangosteen, I'm extreme. Wait may lasa na. Mangosteen mo. Mangosteen. Sabi mo dyan, guyabano sir. Katon. Guyabano? Buwan sir. Guyabano wine. Ay, juice pala. Just pay lang. Juice pay lang. Sabi mo dyan, 1 sir, 1 year old. Arak atin sir. Arak. Atin dyan, arak na ibagba na grapes wine. Si sir. Dapat dagiri lako dan. Yanagan mo sir. JR sir, JR. JR po. Kaway-kaway sir. Naka-vlog kami sir. Nagano ka sir? Bawang sir.
Diyan ang pugok. Ay, ito. Yan. Habang awan tuto na. Pati pa Sharpie grapes. Sir, avocado. Ay, Mayaban. grapes farm. Habang bago tayo mapanji pa. Giant tea. Kaba. Yan guys ni. Antayog kita ti pa. Grapes farm. Ito ti ni. Di na malulong mga grapes da. Ito ti ni. Grapes. Yan guys. Nakadumat ti grapes da nga dandani maluuman guys ni. Yan. May ipakita ko niya yung damdama. Yan guys. Habang walang ulan, pasyal tayo guys. Yan, pakita rin yung grapes da. O manimari kami nga Marisa. So mati kamusta. Natan yung grapes da ng mga loads. Maluluom dan loads. Yung loads. Grapes farm. Takasya na. Yan. Dati ko ni. Gar harvest. Yan ni. May kayo pa siya dito yung grapes farm man habang ang petitudo na guys. Sugak pa ya. Guys ni. Nabsuka yung papritis da nga juice. Naudi kat arak kan. Grapes fine sunan. Rin yung grapes din guys ni. Dami pang bunga. Dami pa dito oh. Ni Jenny, gara. Ini gar harvest din kung kultibik. Libutan tayo amin. Dahil diop natin, kailangan natin mag-sursur. Yan guys, grapes farm.